الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إخوتي الأعزاء، وري ودرسنا إرسالا درس وغا درس بيلنكي كومو هلي تنجيكي أدو درسو هلاندي وني كينيا إلنكي نانجمو دانا يوم الأحد الهادين كوتا ساباني السبو وغا تنهو بدانا تورون وراني son kaso ke jote nanta kaso ke wurnu nanya do kaso kutuku su ambana yo nangemu tubawon kaso tampilendo sina bane 2021 yo o hijri ancine ujinero komona kati ado tanna kati do sino hilli faren bagan kago ma ahorogoye aga horoge ti dinanga nangiri makka na limedina ntaqendi kenni fare muinga sallallahu alaihi wasallam tankere do sino siki arina sino tamiyanya makka kembale kalenda wutu. Allahu akbar. Akenda ga yalla kontoko tinchirenni anti kalenda dangina tanchirenni faren kallem palle sallallahu alaihi wasallam anti dangina tamburenni firawuna kallem palle abu jahal kallem palle kundi meno kawara kebere besudi kotanga ondaga oga dersu no be lenki woni jumelu nyai irsalangumen di sora benya nanya sitiya kitum ponne honne ni kutu ni warame kama iyo ondaga ومن مكارم الأخلاق وقلي دوا جكو خلقي انتبانا خلقي كني جكونا إنك لعلى خلق عظيم فاري صلى الله عليه وسلم أكمان دي تيغاتي هينو التمي أواكم بينو التمي نغندي جكم بوسري أما تيغاتي دمبنا dambin kibare gana ya abul habiya imbendi lenki ganta ni kisina ka jikunyen awagili jikumpo derenga alla no kunga an ta'fu amman zalamaka sereke be gadan tonyo agadan toro agaranga cendi andan ton kullu golli bure nyaage ni digam bure nyaage na agedi nyanganga alla wa hibba kire ganna kusatindi nyampa iyo hangana kende berita Allah di musoko reta gunde alqiyamah ko ta pasa Allah ni yampana Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna bo Allah ni yampana ngampaka da Allah sigira yugo wutu nyan koten kama ken qoren Allah nokunga wa tu'ti man haramaka sirike be garan kumi khairin anke ndan khairin kinai khairi mugammasu aswake no gondi na burun kibare ya gani ba adan kuma ya kalsinunga anke ngana woti anti tellan kunyi anke mpajun tada ke ngana wota na daga kunyi problem gana kita ampajunga demande akentan de mana me problem gana ken kita anga de mana amba wa ampakenga ko gene khairi nya sirega murni kapalle manga akenga ken kumanan kenga ankenga awa anya na danga jikumpo sirempai watasila man qata'aka anga serencho nono ke serencho nalemma gunu na seremmare mago kibe gere awa anken awan kutunda lemmago farenga sallallahu alaihi wasallam adigenya ko kuresin konda di kacce kebe ginke daga na kaga kunga kacce ke tonde ninge ajinjo kai pati kacce ngana towana ga kutini aka kunga kawandini ka mulla nan kutin ga jinjo kai amma ga kuti idi digame go kon nanti Muawiya ibn Abi Sufyan
angora digamun no gondi nanti intin punci bane ta kutini ke do serena intin punce inti hunci bane in kollangi ke maga in kollangan ke maganke ngana hutu su ke ni yubandina ida tigano ga gondi mo siri bo kebire Allah subhanahu wa ta'ala ali konanda nga qur'anan di ali imran aya kemero tanji kero nagato nanti wal kadhimina al qaida wal afina 'anil nas sereke bega butakayen tonno na munyi na nyago awa ko tremusim pai Allah wa jimte tenga no gonde kangana henta kamunga anta tu na munyi sereke be dimina kuru empa no gonde andi toro ara ho ganyana ngakamene ara telalla kente ga ara wankatana mana ko santo gono ngati Allah ti idi muso kore ta gundu kundam yo hoyo go waire kundu wona hente haraga nanyo galele ne mo honne nanti haramare men nan nyampa yogo wa kono digamen no gondi nanti ngana yampa ke din tele sigiti meni alaka digambure en kenga nanti ngana yampa kati magan tele sigiti meni alaka la maka kenko Allah ganan to ko kenya maga anken pa ke be ga kati hulana gelange nga simange tele sigiti kenya la gara Allah ganan to ko kenya maga santi kisin angana yampa hisudi angam pa yampa ga kibe kinanga angana yampa kebe ga kinanga kenya pes hatta farenda ko sallallahu alaihi wasallam alqiyamon ko ta Allah wasuluhu lono ko mo yogonu na ati yogo wanunga agolli surunga nyemene bo soro yogo haqqen ya kamanara la jommena ganatin kamon pakkenga kati hulana ahay kem pakkellege Allah nati kati hulana anda ke aqibange tam pakken mo golli siren tagama antin naminiya anatin kama golli sire ganta magan ke gollu buru nyogonu kutu anni ka ama kin jere gana kin andani kin digamen gondi ta ana kusi kammu hay imme mutu kammu na ya ga sankan conu kan ndo kalsu kullendo merjanu cankan conu anatin kama kusan kan conu ne kan annabi nyimudo kan kai faru kalluwa Allah nati ai annabi nyimu ho hetike kai faru ho he kusan kan conu gagene anatin kama kusan kan conu jongo kitene koma anata hankembe haisiku kundi jonko ngama ku jonko ngike maka ijonko ngama ijonko ni mene kai yampe fasikan pa kemba anga kebe sasa kundu angana yampa maka su kusankan jono angi kita tiken cigirai anka ga janna murani menu kon anata wa ngama nyampa anata wa anga kin kitella ga kan daga janna kibri yampe heti horo gede seresu aji kunya ga sai gati ni kate kanjono anta dungene Allah khirisire de an ganti ampana Allah khirisire anan chondo meken no dide kanjon dambela go an ngama mo gonta an cirenti kinyana Allah madama tege komon man kanjo kati hobre imman kanjo kati Allah kutei maganya soronga anta gumanjana debendi nanti katinta kanjone ngeri debe kedi yugo qasa hana be gedi qarang njopinga abaka korwa usunyi me karanya sagan ati lemine yugo gadaga kharallanga magambane yugo anaga kharanga modi be maka kem modi aga kosenya ana lo hindi nanta kana kanjo ai age timbara banyime bo kem magambane kallenga tendiraga kapalle ma tauna kam ati kapalle manda tingana karasunga sigira be interni bire ngana kara o garam mo ke magasallinga pasigi gelilli ndo garam mo ke krosanti dungina kanjonde hurun challen ken kana kanjonde
peut-être aga gana Allah kanjo katin kai aganti dungene anyalla dan ti dungene kenga peut-être igana aga gana Allah kanjo kada Allah anti dungene tima gambanen kara karammo de ikharalle makarle mankenu qa igeri huren chogondi birebe karammo ngeti adangi nan jalla gira daga sigi ato karammo gati tongati hasaka huren pasaka tan ma salli ada pasigi ranguranti dungena kanjonde iya kannan ka gene kanjo Allah kanji danga Allah anta dungene karammo ko nyelle do halle setan sallu huren iga duguta huren kibaren nga karammo gondi jaman ko home ati karalle man kara ka agari kebe ko ama gare sitia kala gananya e kabiranta ko ke yedriga kala atokono nganta tokono kenga nyemene kama yo farin jikku heti sallallahu alaihi wasallam mu'mini jikku he nan kanjo igaman kanjo katallan kute nanti dundera angenu muri seresu dundera ko nanti kati ge timbara bane a nyeme kadwara la serenda kasinte pasale gerunga aka manqatto ko honde agaran ta kasira kanjono idan kanjo kemeta ambara ange angatele ko kanjo keta ken kamanga dungen oda ngori yogonu grupun nan daga kanjondi sere go kanjo atina kati to ga gadin tidungen kati hulana na to ga gadi in kanjonda anon din tadungen meni sababuni o kuda kanjo kemeta walla tammenu meta antidungen na kanjonde kibire na nyampa surum maga farenga sallallahu alaihi wasallam adiko nande amarani rabbi ana asila man qata'ani wa ata man haramani wa afwa amman zalamani farenga ndike ko sallallahu alaihi wasallam nandalla udi nyameri koni faren nyameri to anun di farenga nati idin nyameri amma sere to ko ani dallai alla di nyameri nanti na seren chonnalle ma ko kebe gedi kutu mari meke be gamulla kan kuti anke nga hera nyana aga ga jokini me alla di nyameri ina seren ku sere kebe gedi i kumi i qeringa inyampa seren maga sere kebe gedi toro illa laga nyampo sumaga aha wajima'u adabil khair ati qerin njikunchu susu damma wa azimatihi adaho hankante ho sirsire تتفرع عن أربعة عن أربعة أحاديث أوبك حين نغتي حديثنا قل حديثنا نغتو قل حديثنا حديثنا كوغني حديث مرفوعة حديث بيغد وطن نغتو كفارنغا كاتي ماغتو كنفارنغا سيكانتي حين نغت حديثنا نغتي قول النبي عليه الصلاة والسلام فارنغراكو صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله كي حديث يا بخاري دا مسلم دين نانتي سرو سر يغو يغاري انغا تونون دي تالاي تونون نغا واليوم الآخر ادول كوتا لغري كينغني كان لا غرا كوتا فليقل خيرا دي غرا كوتا انت او كوتا انت حله tege komonu ngamenye ni kota tanadi kin kota ga hella ado anga tongundi ti la gara kotai yaqul khairan anna khairi ko aw liyasmut anna falawi jaruhu maganta gallemman toro man gallema kelonde man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut bo irwa yuati falawi jaruhu ko kallendi kelo maganta galle man toro irako asabati fare sallallahu alaihi wasallam ya gare yogo iba amman kana ya garunga na menyu igame kibarun kono kibaru surundo kibaru buru umuna isanu bo i masala lo mega ya gare yogo kono nanti ke ya gare fulana akati kunda itawurun challini akiranga sumuna na hisurun ko esro ka kaita tagallumun kunga bone da maga faran gari ken mugu doro sallallahu alaihi wasallam ati awain benti tagallen tora dangini yagare
angan kina torno yagare angan tennen torno yagare angan gubudon torno yagare angan kalle yagaren torno walla yagare angembe alle nyugo nyakanga torno talla wada walla yagare anga yugo angan kina torno ando kuwani tagallen tintitinto ngahana saketin nan daga wara kadi ando hubenuga kunda bane nogonti aha ahillandin meniya anna khairin ko walla nan ko wodi gamin dangi ke abul habi khibarenti diga min yande heleki makka soron kutunga kuro akenga diga mu farengeti sallallahu alaihi wasallam makkango nda ga ko hume ya ga setu safa giden kamananti na menyi asu to tonguntenya ne atinda ga khire angana ti kurenga holla keke debeke kamballe ngawari na ga sakinga ba ito tantu garante awatin pa diga me go ko na ga kan ceke qad la ilaha illallah ko agana kishi muhammadar rasulullah asu to ko kurni le seme ahaba gore abul habi ati muhammad tongu ando khiriti kiyaba ati tabbalak digambure agan kuru ki digam bane kundo hakelmanu hilli tabba lak ku hilli bane ay mehele kare mum pele kana buren pele ka ya kan pele ka su daga jahannam kibire digamin buren aha wa qawluhu alayhi salatu wassalam hado farengeti min husni islamil mar'i hadise ge hukuma gaire ati awa anna khairi ko walla anna kuru walla falyakrim dayfuhu anna mukunun qadro muke anna mukendro muke kebe geranga anna doro alla ganti mukendro no magaro yo mukurogana angama mugontu allini wore hiya kama aga mburatanga qisanu akun nogondi or kullanti tongono magaire kunni misibo nyan aha wa qawluhu alayhi salatu wassalam aro farenge di ko gadi sallallahu alayhi wasallam min husni islamil mar'i awagilli hadamarin hillandinya haike agilli hadamarin cilama goyen awan churoyen awgatini katini islami sirenya aha tarkuhu ma la ya'nihi kibiga tan problema tokono Allah to ya qatabahu jahil qalu salam kibiga tan problema maga andu tampindikendi anduna dum pihe Allah garam pihe anduna na hante da Allah garan na hante di maga andu tampindikenga kawya gunta ko tokenga angana politiki ntubaru kuda yogono hay gudu bane antaro nanken jibandi angandu sugula nanna yogo awa koni anna ka annanya walla na daga ta ku television nga yogona balon manke anna mada habaka wallahi angana kawin jate angama ke kamanjate ya jate matimma ange mbata wonu ke television kamanta harbane kitana anno tononga yogona awa bi yogo bononda na mada habaka ma yogo ya ganjinga baka masala ke hete kawo ya ko keni turun ta kunyai angana yogo ha yogo wodi me problem yogo na illa kita karja kiyara wallahu bana kita maga kanu antele menu kala turun denge be gebe nyana hada mamma ka kompon no gondo gantetu walla na baray gene tibere mandanke kipunga amage asi aga gondo kunjate menen parce que ndangi turundi pasawo hada mare mebe gadaga sigi itte ado itte nyaga diga mun ado itte nyaga hokono dum an bawunu do kubenu ay gana duguta balonga ina hana membe ina soy an kem porem pa kajana peten ni magari tasio ngaram bo kibire bo kibi ga hitan kibara tokono la yusminu wala yuqni min juy digami ageni ba an kibare ga hatokono golle ageni an kibare ga hatokono Allah ga suronda Allah ga ta suronde maga bononda tokono wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam adigan cikande farengada ko sallallahu alayhi wa sallam lillazi ikhtasara lahu fil wasiyya sereke begeti farenna ngosi danga
agadi wasinna nan tanan wasida ti hodde pe goy لا تغضب. ati magabutu وقوله عليه الصلاة والسلام ati magabutu ke digame kundu butte angana ogana to na lo butte mbabundi aranta tongono hoye ke no kon fare sallallahu alaihi wasallam sahiben geta dangana ngosi danga ati magabutu konno hillani hadamare men yonki ado meni ado setan serengedi yakengara no kusu butenya lon allan gute susuga dinyan koten kama asir kallon adolo minno ajeniyo asu ke hobre sukundu kan allan kute kan golli bani ora antitin allan kute khani kan ontitin allan kute khani me khallinga setane danga iblis aradinan tajeni endo sere kallan kenya hay woren asi serenga al awayi akan rawati nan dal ande allan kute de bere oranti kan gono me kha anyana abaka mini aganga babutte sake to ku ale halanu mogonu an allogo serenga yi akan ale halan paini na hayna hay sonko kama ho kama hagati ni kati daga ndangara kenna lo angaba me ketunde ngana nyara girdi garra andi makandi pabaka wa daga ndangara farenda ko hadisi sahantende sallallahu alaihi wasallam ati iblisa apale ni jinya kam agana khari niro munkirin ti kadagara mare munjara bagani rohidi igana debere aha indare aga andi anken ni meni debere ndi yogo jaraba di serekere anati anken nan terinke doke ndi yogo jaraba dolomini ndi yogo jaraba di awa hoye adi meni debere adi jeni debere anati anken nan terinke hona tinkeri go wadi yakunga diga mun parago numei woi mahete maga yakare ngalla ana sumbu ana mada yankina ana tanyangolta pasi menni iblisa watu nuketan nanti wore ngananya sonu gonda menuko hanken ngana giri haraganani sumpalle monya ke yogo ginaga hanken ngana giri hohoni ili juranya kata haraganani sagem pabe igedire munya kinime wore ngananya tanni takandinde ngar wore ngananya tanni lemunga yilanyilan intaka telle doke lemme ngaga yilanyi la bane ta setane do wore ngananya bane angaba wortinare ke yagare ndindu kandi sukara kati ku kalluna haike ke yigo kundo kudi ke yigo doro mogo ba haga dore memba tarangara wortinare anda khoto yigo yogona daga du ko kuma ga muguni diga mundi aga begin ke ayogo nganta ka saka yigo halle kortende nagri agarin ke awara antaka yagare kitana kortende nagri bone enchwa wore nogondi ki andi wore linga iblis adam anke ngasimino ho buresui aswa kitana wore nogondi sumpunga kutina nogondi ndille menkina ngati menjanga kunya andi batarangara menjanga kunkuti nille menkina ngato golini domia unchakanga andi batarangara yoguna kuti ndille menkina ngana sunu parti bane adi andi lemen yogo mena ntaka parti ke men gondi ahnu corona dina ke kharawna tu sirsir una tu sire honda wa qawluhu alayhi salatu wassalam ado digan nagatandi farenga ageda ko sallallahu alayhi wasallam المؤمن مؤمني يحب لأخيه المؤمن أنا واجب أنا كني يا مؤمنين دا ما يحب لنفسه أجا كيف ملا إدودا أنغا ملا نيمنا نيلا كري جمودو خير دي أنغا نيندا أوا أنغرا مورين نانيا
kundan do mare munco kana nyaken ale halati sunu gonda digame go koti yogwati ni kati fulana angu joma angam paka wi jomu dalingata arno kisikenga ke kundu fare sallallahu alaihi wasallam ado sahibe nunga taunu kotai ati arjanna lemme go arno sasasa igase no be magambane gori ata duronga terne to kirunga kitendi jinga toleni baka senkan ari kunyin na dangi bita halanin kada adi ko bita sikande adi ko Abdullah ibn Umar girda baten ati serna ke ya gamur adaga kati ya gare igunna ngati ho worindin pa bana ga ngamulla na late kubito abutenna yanga ngamulla na kubito sikiwida baten ati base awado yugo baten a wurondi yugo muine khankana masali biranga nakini kiyendi yugo ntasumu aleseme amangura sadaka bagandin ay bitasi kanda ati sasa ke iwada kana ati base iwa mulani warakille ba ati ke honti de habana kade me farinda anga janna lonya ko sallallahu alaihi wasallam ike gari dan batenga inya mulla ina mbeti mogonto yakana kencera ka idan wori imam nguranga wurun challini imam nguranga gilina wuro qur'ana wurun qara meni khibare nan khibare ndati ho itwa haike digamun daga nalle atiya bani ken goni konanda igana isaka isugura kay ido serehin tasaka isundum men kullu kullenyen akhinu serebe ga telle tagu jamandi na kati maganche akunda ese ken kama ngakundwa serebe ga telle kortondi serebe ga telle montal bondo doma gumum bange kadi kati yele magada ya kenya kunda da minya kundu ese ken kama ngake ketitiredi ponyo khoro nya hayke kundu sirimpu gibala ga mafsurube nun nema halle ho gebe nyana gana isakabire wakati ba sondo men kasante aga hammini ya rabbi kumbine illenga na ikerne hina yogo kita Allahu akbar tunka banna aya ganganga Allahumma salaha fasada qulubina ya arhamur rahimin Allah ganno sondo mum po burem bokotini bakedina sedi no sondo mun churondi sondo men ngama suro hetembo no afarenda kengo sallallahu alaihi wasallam khairin kenu anka palle munda anga khairi kebe me mulla anduda serebe gina burem bertana kurunda katiro kaso ngai sigi kenka manga kediwa ese amulla ima loko kaso yi haba lo kaso me oni kangale haladi sasa saketanga no sonin kara hay wonta kanana keko saketanga no sonin kara le halampai hanka masuga ta gode anya hoyi ما جعل القلوب منين وسندو منها التي كلا برعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون والله هو سندو منها ويمجنوا بنونغا قروني لكات الله سبحانه وتعالى ونا مكنوتي الله ونا خير كنو ميدا أنا ني يغونو ساغي حابرمو هو أمو الله بنان كني كبال من هو أمولا بنين كني كبل مال منga onyana kamo kibire anga mandu ngori kidi su farin digan kanne yani ngedi digan kanne anga mandu ngori kidi su ko ka hando awma anke nga hinne hamminiya nanti bonena ankanu sere tanai ko ka hando awma higebe wankan ondaga sikiri pasu waro kibire kiyani wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana usundum muku Allah subhanahu wa ta'ala na hobre ke farti bakedi ano sundum muku surondi sundo mengana bono hu sunta surono farendi gamenya ni sallallahu alaihi wasallam tu anu ndameniko iti sondome agodinya lemonni koni agodinya lemonni hinu hilli khoro hilli kengeni yaake ngoriye ado toro sondome ta hongalla toro gama ho muguna kinyandei sondome ta hongalla
yaari gama hongori na kinyande kinga nanya bane sundo men na kusa mire mutu agana mire mutu atelle meni deberi ana killenkini igollano nga suhunu nene kani kunyimman konga tanu wodi kittu wodi ana killenkini kunna gollen deberi agana ken golle deberi golle ke ga tahila ga tasike baneta ana nyanga dan Allah dan piya keta ladan mini aga sage no hube honga nyanda Allah dan abaneta ana kusana legerun na nya kamandanga jikun ni kanga keta sonun kondi ko iti jikun ni surohu nyaga dan batenga ngaro no kus haranga na kurumuna lo no kusanchiro ko yaro dan batenga jiku ke kan kundunya bo hube gananya hadamar min da jikwa anyana menia ampanya na birana ikempo akama bo hadamar min gaga bire kebe kama angaba meninya na ampa kalla kenya kama hadamar min gaga kara kebe kama ando kenya hasakan kaburandi kenya hanyana amma salalle manga angar ando kebe ga sogo kaburandi mabutu nga timini meninya na ando kenya ngille ati ونفخ في الصور فسيغ ما سيغ او حاجونتا كان اذا نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كنيا نينا كوتانغا وجاءت كل نفس ما سائغ وسهي بكبره بوتو ngana timi malaki kibe genya gollun chana da batenga awake adamare mengana gille kabranda kenyi ni siki malaki tana wanu nga kenga gengene ko daba aga gengene katal qiyaman chambarang igana kinyal qiyaman chambaran do golle kibe ga so khabrandi qala qarinuhu hada ma ladayya atid nkama angedin ngarado ke serebe battenga agedi kebe golli ibranta gonno gonda dipantem panye kam politike golli dipante be haysaka kundu asu girimina sondo memmire buke golle korosinde ngana nyaketa agamanya hosire Allah subhanahu wa ta'ala nati alqiya fi jahannama kull kaffarin anid amma ngori wogere kanjonda mbela gube ko anid Allah hajjo pene kenye kafiri kandun kote manna'in wogete asreke be gadan kaba anken na ko manna'in aganya kabandana lil khairi aken khairin ta kinyane sire yere kundu anga seren nyogon Allah hari Allah gida karangi kibira ahoyen no akaran qabila so karangi kibira in kollandi anta dungene karna serta na karangunde manna lil khair anana arimeni so ken kamma mu'tadin kemperandanga na anta hisu toke hakanga besuga kanna kama kati hikinyinga kati gana kati hintanya na hiro gai wallahi ki gana tagumancanga taqin nogonte anta tunu hobre mangana nya logonte an kabrandi kotabe kudungedi menyanga kotabe mu'tadin firawnan jikunya kemperan danganan yan asim junubu qore nyangana nyani antaka naure meninyana qala qarinuhu rabbana ma atqaitu qarinu nya hilloy ke qarinu hillandi kundu Allah watin malaikenu ndaga di golubure kebe nya bana hedi i setane kebe nya jarabe kadi shitime indaga dome jahannaba kin cetane a hatini rabbana ma atqaitu atin kam ngema asankunde ishaga hadoke sidiq hadoke muhammad hadoke kumpatele janna ndi qarinu nyidi ndi setane nyido kumbaten
manni kunga masanku aga nay setan nyaga di sankundi akenge tingi andi sankundi manni kunche taninga misanku bal ay miani fi dalalin ba'id ay miya sankunten nke ka hayata arno kisi kandun kota goyi arno kisi khandun kota goyi arno kisi kemperandange yalla laga no gollu laga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh